sacred pranams at the holy lotus feet of Param Premamay Shishi Thakur and Kul Chandraji, Paramaradhya Jagajanani Shishi Bodama, Jugacharya Shishi Bodada, Pujapada Acharyadev Shishi Dada, Joy Guru, and a very hearty welcome. We feel honored to have with us the Honorable Chief Guest. I'll invite him for our traditional auspicious lamp lighting ceremony. With that, Ms. Bidashri Aparna Sahu from BBSR, I would request her to present Purushottam Bandana. Jai Guru. पुरुषोत्तम वंदना। वन्दे पुरुषोत्तमं त्वं हिष्टं हृदयोत्सवं श्रीविग्रहं ये दोनों फोटो नहीं जरूर है तो इधर ठीक है हाँ श्रीपुरन्दरं ईश्वरं प्रकटपरायणं निखिल जगजीव जीवन विचित्सन्धितं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपकं परमदैवतं नरं नारायणम् भाष्यकुर्मकोलनरसिंह वामन शरीरं रामकृष्ण बुद्ध जिसु मोहम्मद रूपाहितं चैतन्य रामकृष्णानुकुलं गुरुवन्दनी पुरणं शाश्वतं वर्तमानं व्यक्तिदम्पति गृहसमाज राष्ट्रोद्धारणे यजन याजनेष्टभृति स्वस्तयने प्रवर्तकं राज्य प्रात्यक्ष नियन्त्रणे वर्णाश्रमानुशासकम् आर्यचिरायणम् आर्यकृष्णितूर्यध्वनितपल्लिनिकेतनम् आर्यभूमिधूलिपवन चिदनन्दकम् सकलशिल्पविज्ञानयुतं पूर्णं पुराणं परात्परकम् धर्मग्लानिध्वस्तभुवने प्रीतिघूर्णने सकलवादव्यामोहरस्य धर्मस्थापकम् ये तो आगे वहाँ का तो वही होना चाहिए द्वितीयाकं युगादर्शमनूतमम् प्रेमोज्झलनरबापु धृतं मन्मथं नवीनायातिथकरं विचित्रलीलकं विश्वमीलनहावन नवीनविदादायिनं विनायक भास्करं रणताण्डवद्रोहक्युक्ते क्लिष्टे विशिष्टे लोके अभ्युत्थितं लेच्छाचरपुरित दिङ्मण्डले जीवनभृत्यशिखलकं मित्रमित्रबन्धवं कल्गिरूपमुद्रकम् नमामि विप्लविनं प्रियं परमं गममपि कराल पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम् Joy Guru. Dada, please unmute yourself and then read. परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसार ग्रंथ पाठ। संकोच ही दुख है
और प्रसारण ही सुख। जिससे हृदय में दुर्बलता आती है, भय आता है, उसमें ही आनंद की कमी है और वही है दुख। चाह की अप्राप्ति है दुख। कुछ भी न चाहो, सभी अवस्थाओं में राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या करेगा। दुख किसी का प्रकृतिगत नहीं, इच्छा करने से ही उसे भगा दिया जा सकता है। परम पिता से प्रार्थना करो, तुम्हारी इच्छा ही है मंगल। मैं नहीं जानता कैसे मेरा मंगल होगा, मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और इसके लिए तुम राजी रहो, आनंद में रहोगे। दुख तुम्हें स्पर्श ना करेगा। किसी के दुख का कारण ना बनो, कोई तुम्हारे दुख का कारण ना बनेगा। दुख भी एक प्रकार का भाव है, सुख भी एक प्रकार का भाव है। अभाव का या चाह का भाव ही है दुख। तुम दुनिया के लिए हजार करके भी दुख को दूर नहीं कर सकते जब तक तुम हृदय से उस अभाव के भाव को निकाल नहीं लेते, और धर्म ही उसे कर सकता है। शांति शांति शांति। Joy Guru Dada, thank you so much. Now I would request Sri Gopinath Tripathi Da, SBR Satsang from Bhubaneswar, to go for Satya or Sadachar reading. Jai Guru. Dada, please unmute yourself. and दादा then आउ begin. थोड़े अनम्यूट करंतु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र। तुमर चिंता चलन कर्म जेपरी आहार्य मध्य तदनुपातिक हेबा उचित। बेसी हेले प्रकृति ही ताकू नाना कायदारे बाहर करि देबाकू चाहिबो। ताहा ही रोग जार हेतु खाद्य। खाद्य बेसी हेबा अपेक्षा बरं टिके कम हेले भी क्षति नाही। कथारे कहंती गुणा भातरे द्विगुणा बल। पुणी बेसी कम हेले मध्य शरीर सहजपटु होई पारे ना। आउ एहा ही हेउछि खाद्यर अप्राचुर्य। एई अप्राचुर्य हेतु शरीर क्रमशः दुर्बल हेबो, निरोध क्षमता हराइबो और रुग्ण हेउथिबो। तेणु विहित खाद्य समस्तंकर प्रयोजन। चिंता चलन और कर्मानुपातिक आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। वाणी संख्या 71। Thank you so much, Dada, for this beautiful reading. Now I would request Dr. Aarti Naikma, who is a gynecologist, Municipality Hospital from BBSR. I would request her to read out the Christmas message by Shishi Thakur and Kulchandra ji. Jai Guru Ma. Ma, I would say the same thing. You please unmute yourself and then begin. Yeah, muted. Clear? Jai Guru. Am I audible, sir? Yeah, Ji Ma. Yeah, now audible. Yeah. Jai Guru. Today is 25th December. Merry Christmas. Lord Jesus came to this earth to take away pain and sufferings from our life and show us the light for journey of life. On this auspicious day, I want to read a beautiful message written by Sri Sri Thakur Anukul Chandra in the year 1960. The day is come again with all its sad memories, when the life of love was lost in tyranny. Uncaressed and ignored, the cross is still alive with him in its breast. Love came with throbbing thrill, man pierced him in cruel taunt. Remember a tone, bear the cross of installing him with love. Let thy love mender to him the love embracing all that he hath. Live in that love and make man fit to save himself with the tidings of him. The man God, the Son of Man, let bless. Peace breathes with heavenly scent. The message, volume 9. I repeat this message once again. The day is come again with all its sad memories, when the life of love was lost in tyranny. Uncaressed and ignored, the cross is still alive with him in its breast. Love came with throbbing thrill, man pierced him in cruel taunt. Remember a tone, bear the cross of installing him with love.
Let thy love meander to him the love embracing all that he hath. Live in that love and make men fit to save himself with the tidings of him, the man, God, the Son of Man. Let blessed peace breathe with heavenly sent. The message, volume 9. Thank you, everybody. Jai Guru. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for this beautiful reading. And now I would request Pujya Priya Shri Jatinda, organizing Vice Chairman Satsang and Secretary Satsang Bihar Delhi, to address the session. Jai Guru. Let me here mention the theme of this session of this program. Thakurji has once said, I can give up a kingdom in exchange of a man, but I can never leave a man. These were the words by Shishi Thakur and Kulchandraji. Satsang, the organization, has man as its foundation stone. This quest of love and service, the Satsang movement has been quite remarkable in the past. We have achieved 3 crore initiation target. Carrying forward this, Acharya Dev Shishi Dada added more 3.5 crores as our new target, summing up the total to 6.5 crores. This program is thought out of a unique way of preaching this love and service and connecting to the mass in a different poetic way, inspiring and enlightening with his adhering love, immersed in the words of our famous poets of Satsang. Let us charge up ourselves and set out on the quest of this divine initiation, propelled up by these poems. And I welcome you all to this session. I think Jatinda hasn't arrived yet. I would request Vijay Paridada to continue the session now. Jai Guru. ଜୟଗୁରୁ Jai Guru Dada. ଶୀତୁଆ ସକାଳର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସମବେତ ହେଇଛେ ତାର ଅମୀୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଅବଗାହନ କରିବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସହ ପ୍ରତିନିଧି ହରିହର ପଣ୍ଡା ଭାଇ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ତାର ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଦିବସରେ ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନ ଅବସରରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ କବିତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବାର ଏକ ଅନନ୍ତ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମାନଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ସାର୍ବିକ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହିତ ପ୍ରେରଣାରେ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ ସାହିତ୍ୟ ସେଇ ସାର ଯାହା ପାଇ ଯାର ସଙ୍ଗ କରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଯାର ହିତ ପ୍ରେରଣାରେ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ ସାହିତ୍ୟ ସେଇ ସାର ବାସ୍ତବିକ ହିତ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆଜିର ଯେ ପବିତ୍ର ଦିବସ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭ ଅବସରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ପତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଛି ଆମୋଦିତ କରିଛି ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କବିମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଅନ୍ତର୍ବେଦନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ସେହି ଅନନ୍ୟ ଚେତନା ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ କରିବାର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ହରିହର ପଣ୍ଡା ଭାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଦିଲ୍ଲୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଏହି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃପାଧନ୍ୟ ହେଇଛେ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବେଦନ କରୁଛି ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମହାନ୍ତି ଦା ପ୍ରତିନିଧି ସଚିବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଦିଲ୍ଲୀ ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟୋରୀ ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଜିର ଦିବସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସର୍ବୋପରି ଏଇ ଯୋଉ କବିତାର ଆସର ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଗାଳ୍ପିକ କବିମାନଙ୍କର ସମାବେଶରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ହରି ଭାଇ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ସାର୍ବିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପୂଜ୍ୟ ଯତୀନ ଦାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ସମୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛେ ତେଣୁ ସମୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରୟାସ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ମାନେ ସମାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା
I think Dada Jatinda hasn't arrived yet. Let's begin the session. Now we have two eminent singers with us, the popular father-son duo in the Satsang fraternity. They both has always amazed us with their ever melodious voice. So let's hear them, and for that I would invite Guru Shri Saroj Mahanti ji and his son Master Sandeep Mahanti ji, who is recently pursuing his graduation in music from Delhi University. I would request both of them to present their offerings now. Jai Guru. Jai Guru. Dada, I would request you to unmute yourself and then begin. Jai Guru. Am I audible? Yeah, Ji Dada, you are audible now. Yeah. Please make me